Hi everybody, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn lesson 94. When did you go to? When will you go to? Sağdaşlı yaxşımızlar. Endi bugungi darsimizda o'sha dunyoni bir aylanib qanday desanglar, bir sayohat qilamiz. Bugun o'xshamagan davlatningki, o'xshamagan rayonlarningki, undan keyin endi misha tegrik ikki jumla bor. When did you go to? Siz qachon borgandingiz? Siz qachon bormoqchi? Demek ki bunun da bir iki cümle kurulması o bolsun mu? Şu addi ötken zamanın alaydı cümle şekli. Onun da ikin şu addi kelgüs zamanındaki alaydı cümle şekli. Hem şunu bir meşgulümüz. Anlattah karanlar. Let's travel all around the world. Demek ki bütün dünyanı bir kizep kanaklayla seyahat kılayla. Let's travel. Okay. The first city we are going to travel is Athens. Okay, Athens. Okay, where is it? Do you know this about this city? Athens is the capital of Greece. Right? Capital of Greece. And the Athens bolsa mushu Afina'nın kelimesi paytaht. Paytaht degenin name is capital. Like Beijing. Beijing is the capital of China. Beijing is the capital of China. Look, this is the some scenery from Athens. Okay, I'm karala. Afina'nın en güzel manzaralı. Ondaki Grecya'nın bayrak durduğu yani. Şimdi ama bu hesapta şu dünyada dağlık seyahat noktaları. Seyahat noktaları. Onun da sırf Afina'nınki and erkal legend, mesela erkal rivayetleri, çocukları, umu kanlar sana bütün dünyada dağlık. Demek ki bu ne? Athens. Okay, Athens. Okay, next one is Berlin. Okay, Berlin. Okay, Berlin is the capital of Germany. Okay, capital of Germany. Okay, look, there's some pictures about Berlin. Okay, qarasаңыз bu Berlin'ninki. Buna ait güzel olan erkal kuruluşları, onunki manzaraları. And bu Berlin mi dersen? Capital of Germany. Germanya'nın nimesi payitahtı. Berlin. Good. Next one is Bombay. Okay, Bombay. Okay, what about Bombay? Bombay is the second largest city in India. Okay, bu Hindistan'daki ikinci çoğun şehri ne dersen? Bombay. Bunlar bu mavi. Bu Bombay'daki erkal mesela butxanalninki erkal imaretler qanday desanglar, shuningdan danglik. Bombay in India. Bu Hindistonniki desanglar shahri. All right, next one is Geneva. Okay, Geneva. What about Geneva? And Geneva deganimiz nima desanglar? Geneva. Bu Geneva is the second largest city in Switzerland. Switzerland deganimiz bir dünyada dağılık bankası bilen saati dağılık bir devlet var. O bolsun nima dersanglar? Switzerland. Swiss deymiz ama. Bu hesapta bu intayin birge bankası, birge saati dağılık. Bu saatin dağılıklıqıga qanday desanglar hammaylar bilamiz. Endi bu yer banka. Nima uchun Shvetsariyaning bankası dağılık desanglar? Bulubmu buningki maxfiyatlik saqlashga bo'lgan. Maxfiyatlik saqlashga bo'lgan nimasi nayt kuchlik. Bu hech qanday davlat, hech qanday hukumat buningki shirkatlarga maxfiyatliklarni bilmaydi shaxslarniki. Shu nurg'un boylar, ba'zi parxul amallarlar hamda o'zining boyliqlarini hamda shu Dunyo bankasi. Yana hamda shu Afina'niki, shu Shvetsariyaninki shu bankasiga qanday desanglar saqlashganroq. Chunki u tutilib qolsa-mu, maxfiyatlikka pul to'nglab qolmaydi degan gapda hamda bu yerda. Shu bu naytdanlik bank bilan what's that? It's Geneva. Geneva. Ondan keyin Geneva'da hamda shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un yig'inlari naq shaharda o'tkaziladi. Geneva. Okay, next one is Moscow. Okay, Moscow. Moscow is the capital of Russia. Okay, Russia. Okay, hamda bu shu Rossiyaning nimasi poytaxti. Buni qarasanglar, bu alayidlik ham qurilish uslubidanlamda bu naychi Ruscha alayidlikka ega hamda bu. It's Moscow. Russia. What about Rome? Wow. Rome is the capital of
Italy. Italy. And İtalya dese çıkmalarını kalırsın maşini ki de düşünama. Anything cults, sports cars, okay, ulanı mı yarsanlar? Ama şu İtalya yasaydı. Onun istemde mesela o akademi kuruluşu, stoçuk mağarada, nim meydanı. Onun genelden yani kanarsan nurgun akademi imaretleri kanarsanlar tarih uzun şehir. Rome, the city, it's the capital of Italy. Okay, next one is Seoul. Okay, Seoul. Do you know Seoul? Yes, Seoul is the capital of Korea, right? Korea. Bilimiz, mush Asiyadagi intayin tarakki qilgan bir davlatdan Koreya degan. Shuni kelimiz poytaxti Seoul. What about Stockholm? Okay, Stockholm. Stockholm is the capital of Sweden. And the agar Switzerland deganimiz Shvetsariya bo'lgan bo'lsa, Sweden bo'lsa Shvetsiya. Ama Shvetsiya ham bir tarakki qilgan davlat. Mushiningki Stockholm deganimiz aytsanlar poytaxti. Poytaxti Stockholm. Stockholm. Shvetsiya. Mesela ilgili nurgun ekspeditsiyachilar müşahirin çıkanı Sydney. Wow, Sydney is the capital of Australia. Australia'nın nimsi paytaxtı Sydney. You know, Sydney, it's very famous for, like, Australia famous for kangaroo, right? And also, there are a lot of animals there. Onun dikinden mesela koyları, onun dikin söğütler kasiyatı kandarsan dünyanın oldular. Ama hoşam tekrarla bakalım abayqa. Ama devletlerin namıga, demek devletlerin ismi bilen hem de müşariki şehir. Demek şununki mühim olan şehirlerin ismine bakalım. Mesela Greece, Athens, Germany, Berlin, right? And India, okay, Bombay, good. And Switzerland, Geneva. England, okay, London. Spain, Madrid, Russia, Moscow. What about America? New York, right? France, okay, Paris. Italy, what? It's the Rome, okay. Korea, the capital of Korea is Seoul. Sweden, like Stockholm. Australia, okay, Sydney. Japan, okay, Tokyo. Right, good job, good job. Andaqda ama şu practice qilib baqaylik. Biz abay o'rgangan nomlarimizni, undan keyin oldingi biz dars so'zlangan, biz oddiy kelgusi zamonni. Masalan, Sydney, it's a capital of Australia, right? So, when did you go to and when will you go to? Siz qachon borgandingiz, qachon bormoqchi? You know, look at the example. Amsa ma'u misolga asosan qag'illarni mushuni ulgu qilib ishlab baqsangiz bo'lsa arkadaşlar. Masalan, he went to Sydney last year. U o'tgan yili Sydneyga bordi. And he will go to Sydney next year. Okay, mishariki last year degani next year. Yesterday degani tomorrow. Demek hamda vaqt ravishlarni, kelgusi vaqt ravishlariga mishariki o'tgan zaman shaklini oddiy kelgusi shakliga aylantirib bersak ham bo'ldi ekan. Look, New York, right? New York City. You know, he went to New York last week. U o'tgan hafta New Yorkka qanday qildi? Bordi. So what about he? You know, when will he go to New York? Can you tell me? When will he go to New York? We can say he will go to New York. Okay, last week, right? He will go to New York next week. He will go to New York next week. All right, and next one is Sydney. Right? He went to Sydney last month. What can I say about it? So, when will she go to Sydney? When will she go to Sydney? She will go to Sydney next month. She will go to Sydney next month. What about next one is Paris? You know, he went to Paris. I went to Paris the year before last. Year before last again, o'tgan yili. O'zaqi yil shunami? Andaqda when will you go to Paris? Desam men
kelar yıl barmı? Bu nima deymiz sanlar? The year after next. Vaqtda nima sanlar? I will go to Paris the year after next. The year after next. Next. Okay, look at the example. Will you go to Athens next week? Beijing. Okay. Buna nima deysan? No, I won't go to Athens next week. I will go to Beijing. Endi bunda siz Afinaga bormoqchimi? Kelar hafta desa, yo'q, men Afinaga bormayman, men Beijingga bormoqchi. Endi shuni o'ylik qilib qolganlarni ishlab boqaylik, savolashlar qaranglar. So, will Sam arrive from Moscow next month? Okay. Kelar hafta, kelar oy Sam shu Moskvadan qaytib kelamdi desa, yo'q, u Moskvadan qaytib kelmaydi, u Madriddan qaytib keldi. Nima deymiz bo'shdan? No. Right? No, he won't arrive from Moscow next month. And then Madriddan qaytib keldi degan nima deymiz? He will arrive. Yes, yeah. He will arrive from Madrid. He will arrive from Madrid. So, will Helen return to Geneva next week? No, Bombay, right? And when in shakla, Helen, no, she won't return to Geneva next year. She will return to Bombay. She will return to Bombay. What about next? Will you fly to London tomorrow? Geneva. No. Men London uchib bormayman. Men Geneva uchib boraman. Neymiz? I won't fly to London tomorrow. I will fly to Geneva. Okay. I won't fly to London tomorrow. I will fly to Geneva. Good. So will you and Tom go to Madrid next year, London? Demek you and Tom bo'lgankan sizlar. Bo'lishunami? Endi bu yerda yo'q, biz unda qilmaymiz, shunami? No, we won't go to Madrid next year. We will go to where? London. Okay, we will go to London next year. So, choose the best answer. First example, Lily says that Great Wall next month. Okay, demek jamda. Mushu qachon qanday qilganligini albatta men har kuni ma'lum B. Yeah, next month in kelgusi zamon bo'lishini. So what's the capital of Russia? Okay, of course it's Moscow, right? Okay, and attention boys and girls, our class will see a film tomorrow at Saihung Theatre. Okay, but when we met, so bu vaqt qachon ko'rishimiz? When will we meet? Qachon ko'rishimiz? Degandek. Bo'ldi hamsa, sizlar shu kitobning oxiridagi mashqni obdan ishlab, undan keyin tushunmagan yo'ringlar bo'lsa, bizniki salondan shu nimani topsanglar. Bo'ldi, sog'lashlar. That's all for today. See you next time. Goodbye.